মহাশয়, আমার মনে হয় সাঁওতালি শিক্ষার উন্নয়নের জন্য অবিলম্বে পশ্চিমবঙ্গে একটি সাঁওতালি শিক্ষা বোর্ড গঠন করা দরকার এবং এসএসসির মাধ্যমে স্পেশাল রিক্রুটমেন্ট ড্রাইভ পরিচালনা করে সাঁওতালি মাধ্যমিক স্কুলগুলোতে বিষয়ভিত্তিক শিক্ষার নিয়োগ করা দরকার। আখিরকার আবুয়াগ দাবি সান্তালি মাধ্যমতে অলপ পড়াও যাতে আরো নাপাইতে হুয়ুগ মা ওনা খাতির পৃথক আলাদাতে সান্তালি শিক্ষা বোর্ড গঠনক মা নোয়া আবু কো দাবি বিধানসভা রে সদরেয়া মাননীয় বিধায়িকা ময়না মুর্মু যাহাই দ হুয়ুগ কানায় পুরুলিয়া মানবাজার রিনি বিধায়িকা কানায় নোয়া লাহারে যাহাই সরকারে তাহলে उनको विधायक বা বিধায়িকা কঠেন হো আবো বন আশা লিয়া যে নোয়া আবুয়াগ দাবি কো বিধানসভা রে কো পেশ মা বর্তমান রে নুই সরকার উনি সরকার পার্টি নি গে বিধায়িকা মাননীয় ময়না মুর্মু অল চিকি তে যাহাই বন পড়া কানা সে সান্তালি মাধ্যম তে যাহাই বন পড়া কানা সান্তালি মাধ্যম লাগি আলাদা শিক্ষা বোর্ড যাতে গঠনক মা নোয়াটা বিধানসভা রে সদরেয়া আদো শিক্ষা বোর্ড সান্তালি শিক্ষা বোর্ড গঠন লেখান তিন রকম ফায়দা হুই দাড়েয়া ওনা দো অডিগান হড় গবন বাড়ায়া এনতে রহ হুডিং মচাইন লে লেগে সান্তালি শিক্ষা বোর্ড গঠন লেখান নিত ধরিতে সান্তালতে যাহাই কো পড়া কানা নুনকু কো অডিগান আদি রকম সমস্যা কো নেল ᱧᱟᱢᱮᱜᱼᱟ যেমন ঠিক মতো অডিগান পুঁথি পতব কো বাকো ᱧᱟᱢᱮᱜᱼᱟ নোয়া সমস্যা সমাধানᱚᱜᱼᱟ अडिगान स्कूल रे अडिगान कॉलेज रे अडिगान यूनिवर्सिटी रे सान्ताली माध्यम ते पढ़ाव लगी टीचर को बचुक कुआ नोआ समस्या समाधानोआ तारपर अडिगान समय नेलो कना अडी रकम परीक्षा रे सान्ताली ते से ऑलचिकी ते प्रश्न पत्र को बांग तैयारोआ ओनाते उनको हिंदी बांग्ला इंग्रेजी ते ओना परीक्षा को एम हुई ताको गया नोआ समस्या हो समाधानोआ और तार मध्य কর্মসংস্থান अडिगान तैयारोआ आदो नित धरिते जहां ऑलचिकी विरोधी को जहां कथा को लई तहे जो ऑलचिकी दो माने आको को मने थान बांग लहा वा जहां बन नेले नोआ को गतो को लेया लहा मिद दिन बन नेला ऑलचिकी हो बांग्ला हिंदी और इंग्रेजी लेका अब सान्ताड़ जहां करे मेना बना ओना करे अब हमन व्यवहार दाड़ेया कना नोआ गतो को लेया सान्ताली से ऑलचिकी रिया लहांती आपे चेत पे लईआ ओना कमेंट करते लई तबन पे और ऑलचिकी बारीते नवान अपडेट जहां गे हजुआ ओना आपे जाना पे नित धरिते नोआ पेज अरिबे उन फॉलोया नुको पेज फॉलोय तबन पे जहां फेसबुक पेज रे पे नेलेआ और जहां यूट्यूब रे पे नेलेआ नोआ चैनल जहां अरिबन सब्सक्राइबा ओना चैनल सब्सक्राइब करते सारे बन ताहेन मा।